Sapon sa una po to. Second shot. Full pa rin. Another shot. Mini Predator. Target na lang po natin bago balutin. Ayan sa full. Another shot. Full pa rin. Another shot. Full pa rin yan sir. Ayan sir. Babalutin na po yan. Papadala na sa inyo. 1 year warranty. Thank you po sa pag-gabi. Mini Predator. Target na lang po natin bago balutin. Kaya first shot tayo sir. Full, another shot. Full, another shot. Ayan sa full pa rin. Ayan sa babalutin na po yung papadala sa inyo. 1 year warranty. Check it pa sa paggabi. Mini Predator. Target na lang po natin bago balutin. First shot tayo. Ayan sa full, another shot. Full pa rin, another shot. Full pa rin yun sir. Ayan sir, babalutin na po yung papadala sa inyo. 1 year warranty. Thank you po sa mga gabi.